Assalamu alaikum. I'm Ahmed Ali Naqvi and you are watching Current Affairs, a fortnightly glance with Ahmed Ali Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे विच इज़ द रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। नाज़रीन, हमने देखा होगा आपने कि कुछ दिन पहले तक कि पाकिस्तान के अंदर कुछ दिन पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई और इस मीटिंग के अंदर जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है they decided to launch military operations against the terrorists। और उस हवाले से हमने देखा कि नैब को रिवाइव करने की बात की गई, नेशनल एक्शन प्लान जो कि 2014 में डिसाइड किया गया था इन द वेक ऑफ द APS अटैक इन पेशावर। उसके हवाले से उसी नैब को रीएक्टिवेट करने की बात की गई और उसी नैब के अंडर जो है वो IBOs इन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस को रिवाइव करने की बात की गई अक्रॉस द पाकिस्तान, especially in the KPK and the border districts with Afghanistan। नाज़रीन, ऑब्वियसली ये नैब को रिवाइव करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये दोबारा मिलिट्री ऑपरेशंस करने की जो बात है वो क्यों की जा रही है, उसकी बुनियादी वजह नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ महीनों से स्पेशली अक्टूबर 2022 से ऑनवर्ड्स रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म होता है। हमने देखा कि पाकिस्तान के डिफरेंट हिस्सों में दोबारा टेररिस्ट वाक़यात होते हैं। जो सबसे डेडली अटैक था नाज़रीन, दैट वाज ऑन पुलिस लाइंस इन पेशावर, जिसमें हमने 80 से ज़्यादा पुलिस जो एहलकार हैं उनकी शहादत को देखा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक रिवाइवल ऑफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की जो बात की गई। तो लेट्स सी नाज़रीन, इसी को हम एनालाइज़ करते हैं। ये जो रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म है इसका बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों हुआ, और इसी के वाले से हम ज़रा बात स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं पाकिस्तान का एक्सपीरियंस क्या रहा पिछले फॉर मोर देन 2 decades ऑन टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म। नाज़रीन, हम जानते हैं कि जब से 9/11 का वाक़या हुआ तो अमेरिकन स्टार्टेड देयर वॉर ऑन टेररिज्म इन अफगानिस्तान, और उसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान वाज आस्क्ड टू सिक्योर इट्स बॉर्डर्स बिकॉज द कनेक्शन वाज देयर बिटवीन डिफरेंट मिलिटेंट ग्रुप्स इन अफगानिस्तान एंड देयर सिम्पथाइजर्स इन पाकिस्तान। तो उनके एक इंटर बॉर्डर जो रिलेशनशिप है उसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिकन प्रेशर पाकिस्तान टू सील द बॉर्डर्स, और उसी वाले से पाकिस्तान व्हेन ट्राई टू सील इट्स बॉर्डर्स तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो आया दैट वाज ऑन पाकिस्तान's military's conflict and clashes with the two kind of elements that were present on the Pak-Afghan border region। एक वो एलिमेंट्स है जो लोकल पाकिस्तानी थे, जो उनके कनेक्शंस थे, कल्चरल हों, आइडियोलॉजिकल हों, या इवन ब्लड रिलेशंस हों अफगानिस्तान के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स के साथ। तो उनके साथ एक क्लैश आया बिकॉज पाकिस्तान वाज जॉइनिंग द US वॉर ऑन टेररिज्म। वी वर नॉट अलाउइंग देम टू प्रोवाइड सपोर्ट, एनी काइंड ऑफ सपोर्ट टू देयर काउंटर पार्ट्स इन अफगानिस्तान। दूसरा क्लैश जो नज़ीर आया पाकिस्तान का, दैट पाकिस्तानी फोर्सेस का और पाकिस्तानी स्टेट का, दैट वाज द फॉरेन एलिमेंट्स हु वर प्रेजेंट इन पाकिस्तान। उज़्बेक्स थे, चेचक्स थे, चाइनीज़ थे, डिफरेंट इंटरनेशनल ग्रुप्स थे, इवन मिडल ईस्टर्न के बहुत सारे जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे जो मोस्टली अलकायदा से बिलोंग करते थे, उनकी जो पाकिस्तान के सॉइल के प्रेजेंस थी और यहाँ से उनके जो ऑपरेशंस थे, उस हवाले से हमने देखा कि पाकिस्तान हैड हेल्प यूनाइटेड स्टेट्स। हमने इंटेलिजेंस प्रोवाइड की, हमने मिलिट्री ऑपरेशंस किए अगेंस्ट दोज फॉरेन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पाकिस्तान। तो ये दो तरह के जो चैलेंजेस थे पाकिस्तान को बॉर्डर के हवाले से, वो हमने उसके हवाले से जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ की। इनिशियली पाकिस्तान ने छोटे मोटे एग्रीमेंट्स किए, बट अल्टीमेटली दो तरह के मिलिट्री स्टेप्स लिए गए। एक, पाकिस्तान लॉन्च फुल फ्लैज मिलिट्री ऑपरेशंस, और दूसरे थे ड्रोन स्ट्राइक्स। ऑल्दो मिलिट्री ऑपरेशन 2004 में शुरू हुए, तो 2004 में ही हमने ड्रोन स्ट्राइक्स भी देखा। पहला ड्रोन हमला 2004 में होता है, एंड सिंस दैन हमने देखा कि 2009-10 के अंदर जाके ये जो ड्रोन स्ट्राइक्स हैं वो पीक पे जाते हैं, और यही वो टाइम है 9-10 नाज़रीन जब पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशन भी पीक पे होते हैं इस रीजन के अंदर टू एरेडिकेट टेररिज्म। तो हमने इसी जर्नी के अंदर हमने मिलिट्री ऑपरेशन देखे, लेकिन साथ साथ हमने डिफरेंट एग्रीमेंट भी देखे। इनिशियली शकई एग्रीमेंट हुआ, वाना एग्रीमेंट हुआ, बाद में हमने देखा कि स्वात के अंदर एग्रीमेंट हुआ। तो डिफरेंट एग्रीमेंट्स और नेगोशिएशन भी चलती रहीं एट डिफरेंट टाइम्स विद दी डिफरेंट एलिमेंट्स। उसी दौरान नाज़रीन हमने देखा कि डिफरेंट तालिबान ग्रुप्स जो हैं दे गॉट ऑर्गेनाइज्ड अंडर द TTP इन 2007 तहरीक तालिबान की सूरत में। ऑल्दो तहरीक तालिबान इज़ नॉट a kind of a pure organization, a standard organization in the way it is a syndicate, it's a kind of cluster of different autonomous groups present across the region on Pak-Afghan border। उस TTP की एक लूज ऑर्गेनाइजेशन के बनने के बाद से हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म सिग्निफिकेंटली बढ़ता है। दैट नेसेसिटेट a strengthened heavy response from Pakistani state sponsored by mostly the Americans। अमेरिकन फंडिंग से, अमेरिकन टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट से कहीं ना कहीं में हम वो मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। डिफरेंट मिलिट्री ऑपरेशन हैं जिनका जिक्र मैंने किया पहले भी, ऑपरेशन ज़रबे
آپریشن راہ راست آتا ہے سوات کے اندر، اس طریقے سے آپریشن ضرب عزب آتا ہے، آپریشن جو ہے وہ خیبر ہوتا ہے، خیبر 1، خیبر 2، اس طریقے سے بہت سے ملٹری آپریشن جو تھے وہ آپریشن شیر دل کے نام سے بھی جو باجوڑ ایجنسی کے اندر اور مومن کے اندر آپریشن کیے گئے. تو ڈفرینٹ آپریشن جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیٹ نے کیے، اور اسی آپریشنز کی جو سسٹینڈ ملٹری آپریشنز تھے اسپیشلی سنس 2007 آنورڈس، ان سسٹین ملٹری آپریشنز کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ 2015-16 کے بعد کہیں نہ کہیں پہ پاکستان کے اندر ریلیٹیو پیس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور جو ملٹری ایکٹیویٹی ہے وہ سگنیفیکنٹلی ریڈیوس ہوتی ہے. ٹاپ طالبان لیڈرشپ جو ہے وہ ایریڈیکیٹ کی جاتی ہے موسٹلی ان امریکن ڈرون اسٹرائکس. اس حوالے سے ناظرین جو یہ ہارڈ ون پیس تھا، اٹ واز ناٹ وداؤٹ اے کاسٹ. اس کی ہیومن کاسٹ ہوئی، مور دین 80,000 پیپل ڈائیڈ ان پاکستان، مور دین $120 بلین کا اکنامک لاس ہوا پاکستان کو، انٹرنل فیبرک ڈیوائڈ ہوا، سوسائٹی ڈیوائڈ ہوئی، اس کے پولیٹیکل امپیکٹ آتے ہیں. اب وہ ان امپیکٹس کے اوپر ہم بات تو نہیں کریں گے. ہمارا مین پوائنٹ ہوگا کہ جب ایوری تھنگ واز فائن تو واٹ ہیپنڈ کہ ہم نے دوبارہ رائز آف ٹیررزم دیکھا. تو اسی کانٹیکٹ میں ناظرین ہم نے دیکھا کہ جو اگر ڈسکرپٹیو بات کروں تو یہ ریسرجنس آف ٹیررزم کا جو بیسک کانٹیکسٹ تھا دیٹ واز دا رائز آف طالبان ان افغانستان. افغانستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکنز دوحہ ایکارڈ کرتے ہیں 2020 میں، اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دس ایکارڈ ہمیں امریکنز کا کمپلیٹ وڈرال نظر آتا ہے 2021 کے اندر. بائی اگست 2021 دے کمپلیٹلی وڈرا، بٹ بیفور دے وڈرال واز کمپلیٹ ہم نے دیکھا کہ جو اشرف غنی صاحب کی گورنمنٹ ہے اس کو اوور تھرو کیا جاتا ہے اور طالبان کیپچر کیپٹل کابل. سو امریکنز جو ہیں ان کے چھوڑنے سے پہلے ہی افغانستان میں ہمیں دی رائز آف دا طالبان گورنمنٹ ان افغانستان نظر آتا ہے. اور سنس اگست آلموسٹ 15 اگست تھی، 15 اگست 2021 کے بعد سے لے کر آج تک 2023 تک ہمیں طالبان کی ایک اسٹیبل گورنمنٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے افغانستان کے اندر. اٹ مائٹ بی کنٹروورشل گورنمنٹ، اٹس پالیسیز بہت کنٹروورشل ہیں، اس کے اوپر بھی ایک ڈبیٹ ہے، بٹ ایوری بڈی نوز دیٹ اٹس اے اسٹیبل گورنمنٹ. This stability might be short term or long term, again it's a debatable thing, but yes they have established a stability in Afghanistan. ہم افغانستان کے اندر جو ہے وہ ٹیررزم سگنیفیکنٹلی کم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. لیکن کیا افغانستان میں ٹیررزم کم ہونے کی وجہ طالبان گورنمنٹ کی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسیز ہیں؟ نو. موسٹ اسکالرز یہ کہتے ہیں، چاہے انٹرنیشنل اسکالرز ہوں یا پاکستان کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو پہلے ملیٹنٹ ایکٹیویٹی تھی دیٹ واز کیریڈ آؤٹ بائی دا طالبان آف افغانستان آر دیئر سپورٹرز، چاہے وہ ٹی ٹی پی پاکستان سے ہو یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہوں، ایکسیپٹ فار داعش. لیکن اب چونکہ طالبان کی گورنمنٹ ہے افغانستان کے اندر تو ایکسیپٹ داعش ایوری بڈی از ایٹ پیس ود دیم. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں ناظرین کہ اسی طالبان کے آنے کے بعد پاکستان کو بھی اندازہ ہوا کہ وی ہیڈ این اپرچونٹی اینڈ وی ول بی لوزنگ ٹائم اف وی ڈو ناٹ نپ دا برڈ اور until unless we solve this issue permanently, this could become a permanent headache for Pakistan. So seizing that opportunity, seizing Pakistan's cordial relationship with the Taliban in Afghanistan, we tried to capitalize on it. اور ہم افغانستان کے اندر افغانستان کی میڈیشن سے ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک ڈائلاگ پروسیس جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور اسی ڈائلاگ پروسیس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ایک سیز فائر ہوا پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان میں، افغانستان کی میڈیشن سے ڈفرینٹ راؤنڈ آف ٹاکس ہوئے، کچھ بیبی اسٹیپس لیے گئے ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز بٹوین بوتھ پارٹیز. اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ ڈفرینٹ پریزنرز کو ریلیز کیا گیا رپورٹڈلی، اور اسی طریقے سے پاکستان کے اندر رپورٹڈلی بہت سے ملٹنٹس جو افغانستان میں تھے ان کی فیملیز تھیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا گیا پاکستان کے اندر، ان کو الاؤ کیا گیا کہ وہ پاکستان واپس آئیں اپنے ٹیریٹریز میں. اینڈ کنڈیشن یہ تھی دیٹ دے وڈ بی ڈس آرمنگ دیم سیلوز، اور وہ آرمز جو ہیں وہ چھوڑ دیں گے، آرمز کانفلکٹ چھوڑ دیں گے اسٹیٹ کے ساتھ. In return, TTP stopped attacking Pakistani cities or Pakistani forces for that matter. تو کہیں نہ کہیں پہ ہمیں ایک جب تک ایک اسٹیٹس کو مینٹین ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ایک ریلیٹیو پیس نظر آتا ہے، although it proves to be a short term. لیکن ہم نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی وہ جو ٹاکس ہیں طالبان کے ساتھ وہ اسٹیلمیٹ کا شکار ہوتی ہیں، بیکاز طالبان ان ٹاکس کو اپنے لیے ایک پولیٹیکل وکٹری سمجھتے ہیں. اور اسی کانٹیکس میں ہم نے دیکھا کہ جو ٹی ٹی پی ہے اور وہ امبولڈن ہوتے ہوئے وہ ڈیمانڈس کو ہائر کرتی ہے. دے پٹ ڈیمانڈز دیٹ ور ان ایکسیپٹیبل ٹو پاکستانی اسٹیٹ انکلوڈنگ دا ون جس میں کہا گیا کہ جو فاٹا کا مرجر ہے اس کو ریورس کیا جائے، وچ واز اے کانسٹیٹیوشنل تھنگ. تو اس طرح کی جو ڈیمانڈس ہیں وہ ہمارے لیے ایک کہیں نہ کہیں پہ دے لیڈ ٹو اے کلوز اینڈ، اے ڈیڈ اینڈ آف دوز ٹاکس. اور ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ایئر اکتوبر میں وہ ٹاکس جو ہیں وہ اینڈ ہوتی ہیں اور جو ٹی ٹی پی ہے وہ سیز فائر ختم کرنے کا اعلان کرتی ہے، اور دے اناؤنس ٹو ری اسٹارٹ دیئر کمپین اگینسٹ پاکستانی اسٹیٹ اینڈ پاکستانی سوسائٹی. اور سنس دین ہم نے بہت سارے ٹیررسٹ ہم نے دیکھے جن کا ذکر میں نے کیا. سو ٹیررسٹ ہیو اسٹارٹیڈ ریچنگ آر سٹیز اگین
ہمیں حملے نظر آتے ہیں کراچی کے اندر، لاہور کے اندر، پشاور اسپیشلی اس کے اندر، جو کہ طالبان جو ٹی ٹی پی ہے اس کے ساتھ لنک کیے جاتے ہیں۔ تو اب ناظرین اس مین پوائنٹ پہ آتے ہیں، وائی دس ریسرجنس، کیوں ایسا کیا ہوا کہ ہمیں ٹی ٹی پی دوبارہ اسٹرانگ ہوتی نظر آتی ہے یا طالبان کو زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ وی ہیڈ میڈ سیکریفائسز اینڈ وی ور ایبل ٹو ایلیمنیٹ دیم فار دا شارٹ پیریڈ آف ٹائم۔ تو ناظرین سب سے پہلی بڑی وجہ تو افغانستان کے اندر طالبان گورنمنٹ کا ری برتھ ہونا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر طالبان جب قبضہ کرتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ طالبان کی جو گورنمنٹ ہے افغانستان کے اندر، دے ہیڈ اے ہسٹری آف ریلیشن شپ ود دی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس اکراس دا ورلڈ انکلوڈنگ ان پاکستان۔ جو پاکستان کے اندر جو ایکسٹریمسٹ گروپس تھے، دے ہیڈ آلویز سپورٹڈ دا طالبان ان افغانستان، چاہے وہ 1995 کے اندر ان کی گورنمنٹ آئی اس وقت کی بات کی جائے یا 2021 کے اندر بات کی جائے، ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ایکسٹریمسٹ گروپس تھے، دے ایون سیلیبریٹڈ دی رائز آف طالبان ان افغانستان۔ اور اسی کانٹیکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو چونکہ ان کے ایک ہسٹوریکل ٹی ٹی پی کے لنک رہے ہیں افغانستان میں طالبان کے ساتھ، ٹی ٹی پی کے ایک بلڈ ریلیشن شپ ہے افغان طالبان کے ساتھ، آئیڈیالوجیکل ریلیشن شپ ہے، اور the Afghan Taliban are in fact they are indebted to the TTP for supporting them against their war against the United States, in their war against the United States۔ تو اسی کانٹیکس میں ہم دیکھا کہ جب افغانستان کے اندر طالبان آتے ہیں تو ٹی ٹی پی finds a safe haven in Afghanistan۔ They know that Afghan Taliban کے لیے strategically in terms of politics as well, it will be near to impossible to expel the TTP from Afghanistan. So now the TTP felt safer in Afghanistan in the absence of the US forces and Ashraf Ghani's government over there. And therefore, وہ کہیں نہ کہیں پہ جو comfort zone ہے ان کا that emboldens them. اور اسی embolden کا جو نتیجہ ہے وہ ہم پاکستان کے اندر resurgence of terrorism میں دیکھتے ہیں۔ اسی کانٹیکس میں ایک دوسری وجہ بھی ہے، rise of Taliban also emboldens TTP in Pakistan because the sentiment was developed in TTP that if Afghan Taliban, without any support from anybody, can launch a campaign against the most powerful states of the world, the United States and NATO, and they can win the battle against them, how is it not possible for TTP to do the same against Pakistan's military? For them, for the TTP, the power gap between Afghan Taliban and America was so huge, but this gap is not as much there between Pakistani military and the TTP in Pakistan. Their perception of the balance of power equation between the two parties has also emboldened them because it gave them an encouragement, it gave them a boost since Afghan Taliban have been able to successful in expelling the American forces from Afghanistan. تو کہیں نہ کہیں پہ یہ جو انکریجمنٹ ملی ہے، جو ایک بوسٹ ملا ہے افغانستان کے طالبان کے آنے سے، وہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہمیں دیکھا کہ افغان طالبان کے آنے کے بعد ٹی ٹی پی کی جو ٹاکس کی شرائط تھیں دے بیکم ہارڈنڈ، اور وہ اسٹبن ہوئے اس کے اوپر، اینڈ وین دے فیل دے نیو دیٹ دے ول فیل اینڈ الٹیمیٹلی دے میڈ اٹ این ایکسکیوز اینڈ ری لانچڈ دیئر اون ملٹری offensive اگینسٹ پاکستان۔ ایک سیکنڈ وجہ ناظرین جو رائز آف ٹی ٹی پی ہے وہ پاکستان کی جو پالیسی تھی ٹو نیگوشیٹ ود دا ٹی ٹی پی اور ریہیبلیٹیشن کی جو پالیسی تھی، اٹ بیک فائرڈ۔ ناظرین آج کل یہ بہت بڑی ڈبیٹ ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر بھی ہم نے کہیں نہ کہیں ویل ریفرنس دیکھا جس کے اندر ہم نے پریویس گورنمنٹ کو ایک ہڈن قسم کا کرٹیسزم دیکھا، آل دا رولنگ پارٹی جو ہے وہ پبلکلی کرٹیسائز کرتی ہے ود دا پریویس گورنمنٹ آف عمران خان صاحب، جس کے اندر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو سیولینس نے مل کے جو ہے وہ ایک ٹی ٹی پی کے ساتھ ٹاکس کیں افغانستان کے اندر۔ بلکہ انفیکٹ پی ٹی آئی کے بھی کچھ منسٹرز ایسے ہیں who agree that the negotiation with the TTP had backfired, but they don't take blame solely and they say it was a unanimous decision of all parties in the parliament at that time۔ اور جو ملٹری لیڈرشپ تھی اس وقت کی، انہوں نے پورے پارلیمنٹ کو ان کیمرہ بریفنگز دی تھیں اور اس کے اندر یہ ساری ڈسکشن ہوئی تھی اینڈ nobody objected to that at that time۔ تو کہیں نہ کہیں پہ whoever is to be blamed for, but that everybody agrees that renegotiating with the TTP during the last 2 years was something that did not bear the fruits as we expected. In fact, it has backfired and resulted in the relaunch of terrorist activities in Pakistan. But the real question is how the TTP benefited from those talks. اس کے ناظرین دو آنسرز ہیں۔ ایک آنسر تو یہ ہے کہ during those 2 years it is believed کہ جو ٹی ٹی پی ہے although it was negotiating with the Pakistani state, but at the same time they were taking a gap, they were taking some time to regroup themselves, reorganize themselves, in fact rearm themselves۔ تو کہیں نہ کہیں پہ انہوں نے اپنے آپ کو لاجسٹیکلی، اپنے آپ کو in terms of man power and ideologically powerful بنایا during this time۔ So they used this gap of talks
only to strengthen themselves. और दूसरी जो फैक्टर नाज़रीन वो ये कहा जाता है कि ड्यूरिंग दोज नेगोशिएशंस कुछ तालिबान प्रिजनर्स को रिलीज़ किया गया जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनके। इसके साथ साथ हमने देखा कि तालिबान जो थे टीटीपी के जो अफगानिस्तान में मौजूद थे उनकी फैमिलीज़ को रीसेटल किया गया पाकिस्तान के अंदर। तो कहीं ना कहीं पे इस ग्रुप ने ये इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया, टॉक्स को यूज़ किया टू मेक देयर इनरोड्स इनटू पाकिस्तानी सोसाइटी। Previously, they were expelled due to military operations. Now they were allowed to return back with the official patronage. और कहीं ना कहीं पे ये उनको एक पेनिट्रेशन मिली पाकिस्तान के अंदर और उसी पेनिट्रेशन का वो फ़ायदा उठाते हुए कहीं ना कहीं पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाज़रीन रीज़न वो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है वो पिछले कई सालों से बढ़ा है, स्पेशली फॉर द लास्ट मोर देन 1 ईयर। और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी बड़ी है। और इस पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से जो इंटरनल गैप्स क्रिएट हुए हैं, इकोनॉमिक डिवाइड हुई है, पॉलिटिकल डिवाइड क्रिएट हुई है, उस डिवाइड का फ़ायदा उठाया कहीं ना कहीं टीटीपी ने एंड पाकिस्तानी स्टेट का फोकस शिफ्ट हुआ एंड दैट एक्चुअली गेव देम अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन देमसेल्व्स इन द बॉर्डर रीजन ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। टू कंक्लूड नाज़रीन, इस साइड डिस्कशन को अगर मैं समअप करूँ तो मैं कह सकते हैं कि द रिसर्जेंस ऑफ तालिबान इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ ओनली वन फैक्टर, रादर it is caused by multiple factors. But the real question is not why they have risen to their activities again. The real question is how to counter them. The biggest problem is Pakistan does not lack political unity that we had at that time. That led to the success against terrorism. Similarly, Pakistan does not have the external backing like the United States because US has left largely this region. And third is Pakistan's own internal economic condition is not suitable to launch a real offensive, military offensive on the ground, and therefore necessitate Pakistan to pick and choose and especially focus on IBOs, intelligence-based operation against them. And that's exactly what Pakistan's strategy is. Let's see, Nazeen, how this strategy works. It worked for Pakistan, but conditions were different then. Now conditions are different. Let's see whether it's successful or not. But let's hope that it's successful. Otherwise, Pakistan's जो threesome challenges हैं, political crisis, economic crisis, and added to them will be the security crisis. Can Pakistan afford the threesome crisis? Pakistan has never seen the accumulation of all these three crises in Pakistan's history. Let's hope that one of those issues, the security issues, is resolved once for all. Thank you so much for watching this program. Kindly, at the end of this video, see one-liner and you can also find the outlines in the description. Allah Hafiz.